मैं पिछले 7 साल से एक न्यूज़ चैनल में क्राइम रिपोर्टर की नौकरी कर रहा था। कत्ल हो या अगवा, पुलिस मुकाबला हो या किसी बड़े अफसर की करप्शन, मेरी कोशिश यही होती थी कि खबर लोगों तक सच के साथ पहुंचे। इसी वजह से बहुत से लोग मेरी तारीफ भी करते थे और बहुत से मुझसे नफरत भी करते थे। ये पहली बार नहीं था कि मुझे धमकियां मिली हों। कई मर्तबा नामालूम नंबरों से फ़ोन आते थे कि अगर जान से प्यार है तो फलां खबर ना चलाना। कभी कोई गाड़ी देर तक मेरा पीछा करती रहती और कभी सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाई जाती। मगर मैं हर बार यही सोचता था कि अगर सच बोलने वाला भी खामोश हो जाए तो फिर गलत लोगों को रोकने वाला कौन बचेगा। मेरी अम्मी को मेरी ये नौकरी कभी पसंद नहीं आई थी। वो अक्सर कहती थी, बेटा रोज ऐसे लोगों के पीछे मत जाया करो जिनके पास दौलत भी है, ताकत भी है और बंदूक भी। खबर तो कोई और भी बना लेगा, मगर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मैं हर बार हंस के उनकी बात टाल देता, मगर सच ये था कि कभी कभी मुझे भी डर महसूस होता था। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए लड़ता था। उस सुबह भी मैं नाश्ते की मेज पे बैठा था तो अम्मी फिर वही बात छेड़ बैठी। उन्होंने कहा, कल रात फिर किसी ने घर के बाहर बहुत देर तक गाड़ी रोकी रखी। तुम्हारा छोटा भाई बाहर देखने निकला तो गाड़ी फौरन चली गई। मैंने उन्हें समझाया कि शायद किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर अम्मी मेरी बात से मुतमईन ना हुई। वो खामोशी से दुआ मांगती रहीं और मैं जल्दी से ऑफिस के लिए निकल आया। चैनल पहुंचा तो रोज़ की तरह न्यूज़ रूम में शोर मचा हुआ था। हर रिपोर्टर किसी न किसी खबर के पीछे भाग रहा था। मैं अभी अपनी कुर्सी पे बैठा ही था कि हमारे चीफ ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। उन्होंने एक फ़ाइल मेरे सामने रखते हुए कहा, लाहौर जनरल अस्पताल जाओ। पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ एक अजीब मामला चल रहा है। महकमा सेहत कुछ छुपा भी रहा है और परेशान भी है। देखो असल बात क्या है। मैं फ़ौरन कैमरामैन के साथ अस्पताल पहुँच गया। वहाँ गैर मामूली रश था। इमरजेंसी के बाहर लोग खड़े थे और डॉक्टर मुसलसल एक वार्ड से दूसरे वार्ड की तरफ जा रहे थे। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी खुल के कुछ नहीं बता रहा था। काफ़ी देर बाद एक सीनियर डॉक्टर मेरे पास आए। मुझे पहले से जानते थे क्योंकि मैं कई बार अस्पताल की खबरें कवर कर चुका था। उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाके आहिस्ता आवाज़ में कहा, अभी इस खबर को एहतियात से चलाना। हम खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं कर सके, मगर पिछले कुछ महीनों में एड्स के मरीज गैर मामूली तादाद में सामने आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि इनमें कोई मुश्तरका वजह है, मगर अभी सबूत मुकम्मल नहीं है। मैंने फ़ौरन पूछा, आखिर वो मुश्तरका वजह क्या है। डॉक्टर ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोले, अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ मरीजों के बयानात आपस में मिलते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट दुरुस्त निकली तो ये सिर्फ मेडिकल का नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्रिमिनल केस होगा। मैंने मजीद सवाल करना चाहा, मगर उसी वक्त एक नर्स उन्हें बुलाने आ गई और वो जल्दी से वहां से चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। एड्स के मरीजों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक हो सकता था। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सबको एक ही जगह ला के खड़ा कर रही थी। शाम तक मैंने अस्पताल की इब्तदाई खबर तैयार करके चैनल भेज दी, मगर दिल मुतमईन नहीं था। मुझे लग रहा था कि इस खबर के पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है। रात तकरीबन 9 बजे मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था कि मेरे मोबाइल पे कॉल आई। फ़ोन मेरे एक पुराने दोस्त का था जो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर था। उसे सिर्फ एक जुमला कहा, अगर वाकई सच जानना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ चलना, लेकिन याद रखना इस बार मामला आम नहीं है। बहुत बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। फ़ोन बंद होते ही ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह शुरू होने वाली ये तफ्तीश मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक रिपोर्ट बनने वाली थी। मैं रात भर ठीक से सो नहीं सका। बार बार मेरे जहन में वही जुमला घूम रहा था कि मामला आम नहीं है और बहुत बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग में इतने साल गुजारने के बाद मैं इतना ज़रूर समझ चुका था कि पुलिस वाले इस तरह की बातें मजाक में नहीं करते। अगर कोई अफसर खुद किसी रिपोर्टर को बुला रहा हो तो मतलब कहीं ना कहीं उसके पास ऐसी मालूमात ज़रूर होती है जो अभी खुल के सामने नहीं आ सकती। सुबह मैं हस्बे मामूल जल्दी उठ गया। अम्मी नाश्ते की मेज़ पे बैठी थीं। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, आज फिर किसी बड़े केस के पीछे जा रहे हो ना? मैंने हंसने की कोशिश की, मगर शायद मेरे चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। छोटा भाई भी वहीं बैठा था। वो बोला, भाई कल मुझे एक आदमी तुम्हारा पूछ रहा था। कह रहा था कि आपके भाई घर कब आते हैं। मैंने उसे टाल दिया, मगर आप ज़रा एहतियात किया करें। मैंने बात बदलने की कोशिश की और जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके निकल आया, मगर दिल में एक हल्की सी घबराहट बैठ गई। मैंने अपने पुलिस वाले दोस्त को एक पेट्रोल पंप के करीब पाया। वो वर्दी में नहीं था। उसने गाड़ी में बैठते ही कहा, आज तुम सिर्फ देखना और सुनना, ज़्यादा सवाल मत करना।
ہم شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ پہلے ہم جنرل ہسپتال کے قریب گئے، پھر دو ایسے محلوں میں جہاں عام طور پہ پولیس کی گاڑیاں کم ہی جاتی ہیں۔ وہ ہر جگہ کسی نہ کسی مخبر سے مختصر بات کرتا اور آگے بڑھ جاتا۔ کافی دیر بعد میں نے پوچھ ہی لیا آخر معاملہ کیا ہے۔ اسے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی اور سگریٹ جلاتے ہوئے بولا کہ پچھلے چند مہینوں سے ہمیں ایڈز کے ایسے مریض مل رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی واضح تعلق نہیں بنتا، نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہ ہی ایک طبقے سے ہیں، مگر ان سب کے بیانات میں ایک عجیب چیز ہے کہ بیانات کافی حد تک ملتے ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا کیسی عجیب چیز؟ بولا ان میں سے کئی لوگ شہر کے ایک ہی علاقے میں گئے تھے مگر کوئی بھی کھل کے جگہ کا نام نہیں لیتا، کچھ ڈر جاتے ہیں، کچھ بات بدل دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ کوئی غیر قانونی اڈہ ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا اگر صرف اڈہ ہوتا تو اب تک بند ہو چکا ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ ایسے لوگ آتے جاتے ہیں جن تک پولیس آسانی سے نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بولا تم نے اس علاقے کا نام ضرور سنا ہوگا۔ پھر اس نے لاہور کے ایک پرانے بدنام علاقے کا نام لیا۔ میں نے فوراً کہا وہاں تو پولیس پہلے بھی کئی بار کارروائیاں کر چکی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا کارروائیاں ہمیشہ وہاں ہوتی ہیں جہاں سب کو پہلے سے پتہ ہو، اصل جگہ وہ ہوتی ہیں جن کا ذکر صرف سرگوشیوں میں ہوتا ہے۔ ہم ایک چائے کے ڈھابے پہ رک گئے۔ وہاں اس نے مجھے بتایا کہ پولیس نے ابھی تک باقاعدہ ریڈ نہیں کیا کیونکہ ثبوت کم ہے، صرف شک کی بنیاد پہ کارروائی کی جائے تو اوپر سے فون آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بولا نگرانی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ آتے ہیں کون لوگ جاتے ہیں اور ہسپتال کے مریضوں کا ان سے کیا تعلق نکلتا ہے۔ اسی دوران اس کا فون بجا، اسے چند جملے سنے اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ پھر ہم ایک کلینک پہنچے جہاں پولیس کا ایک اہلکار پہلے سے موجود تھا۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا تھا جس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ میرے دوست نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ آدمی بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مجھے مت پھنساؤ۔ کافی دیر بعد اسے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بتایا کہ وہ چند ماہ پہلے دوستوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ گیا تھا جہاں اسے عام کوٹھا سمجھ کے لے جایا گیا مگر وہاں کچھ چیزیں اسے عجیب لگیں۔ اسے پوری بات نہیں بتائی مگر جاتے جاتے ایک جملہ کہا۔ وہاں ایک الگ کمرہ تھا جہاں سب کو جانے نہیں دیتے تھے۔ میں نے فوراً پوچھا اس کمرے میں کیا تھا؟ وہ گھبرا کے خاموش ہو گیا اور بولا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ پھر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میرے دوست نے مجھے باہر لے جا کے کہا دیکھا یہی مسئلہ ہے، سب کے پاس آدھی آدھی بات ہے مگر پوری حقیقت کوئی نہیں بتا رہا۔ دوپہر تک ہم مختلف جگہوں پہ گھومتے رہے، میں مسلسل نوٹس لیتا رہا مگر میرے ذہن میں سوال بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر وہ الگ کمرہ کیا تھا اور لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے اتنا ڈر کیوں رہے تھے؟ شام کے قریب میں آفس واپس پہنچا تو چیف نے پوچھا کچھ ہاتھ آیا؟ میں نے ابتدائی معلومات بتائیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہے پھر بولے احتیاط سے کام کرنا، اگر اس میں واقعی بعض سے لوگ شامل ہوئے تو چینل پہ بھی دباؤ آ سکتا ہے۔ میں رات کو گھر پہنچا تو امی میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولتے ہی کہا آج پھر ایک فون آیا تھا۔ کسی آدمی نے پوچھا کیا آپ احمد علی رپورٹر کی والدہ بول رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ میرے جسم میں سے سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے نمبر دیکھا مگر وہ نامعلوم تھا۔ امی پریشان ہو کے بولی بیٹا یہ لوگ تمہیں کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تم کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ شاید کسی خبر کے بارے میں پوچھنا ہوگا مگر دل کے اندر خوف سا بیٹھ گیا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا آج کے لکھے نوٹس دیکھ رہا تھا کہ اچانک موبائل پہ ایک میسج آیا۔ اس میں صرف اتنا لکھا تھا جنرل ہسپتال کی فائل بند کر دو ورنہ گھر والوں کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ میں چند لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے براہ راست میرے گھر والوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے فوراً نمبر ملایا مگر فون بند تھا۔ میں کافی دیر تک اس اسکرین کو دیکھتا رہا۔ اسی وقت میرے پولیس والے دوست کی کال آئی۔ اسے میری آواز سنتے ہی پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے میسج والی بات بتائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا پھر بولا میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ کیس عام نہیں ہے، اور سنو کل صبح ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اس علاقے میں کام کر چکا ہے مگر بہت ڈرا ہوا ہے، اگر وہ بول گیا تو شاید ہمیں پہلی بار اصل سراغ مل جائے گا۔ میں نے پوچھا کہاں ملنا ہے؟ اسے ایک پرانی مارکیٹ کا نام بتایا اور کہا اکیلے آنا اور کسی کو مت بتانا۔ فون بند ہونے کے بعد کھڑکی کے پاس جا کے میں کھڑا ہو گیا۔ باہر سڑک پہ معمول کی خاموشی تھی مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دور سے میری زندگی کو دیکھ رہا ہو۔ اس رات مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں صرف ایک خبر کے پیچھے نہیں بلکہ ایسے راز کے قریب جا رہا ہوں جسے کچھ لوگ ہر قیمت پہ چھپانا چاہتے تھے۔ صبح میں معمول سے بھی پہلے گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی یا چھوٹا بھائی میرے چہرے سے میری پریشانی پڑھ لیں،
रात वाला धमकी भरा मैसेज अभी तक मेरे ज़हन में घूम रहा था। रास्ते में कई बार मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे एक ही मोटरसाइकिल काफ़ी देर से मेरी गाड़ी के पीछे चल रही है। मैंने 2-3 बार रास्ता बदला, मगर वो फिर भी मुड़ जाती। आखिर मैं एक बाज़ार में दाखिल हुआ तो वो मोटरसाइकिल कहीं गायब हो गई। शायद मेरा वहम था या शायद वाक़ई कोई मेरी निगरानी कर रहा था। मैं मुकर्ररा वक़्त पे पुरानी मार्केट पहुँच गया। ये लाहौर का बहुत पुराना इलाका था। यहाँ छोटी-छोटी दुकानें थीं और सुबह से ही काफ़ी रश था। मैंने अपने पुलिस वाले दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा जिस आदमी से तुम्हारी मुलाकात होनी है वो सामने वाली चाय की दुकान पे बैठा है। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक 50-55 साल का आदमी सर झुकाए चाय पी रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सी घबराहट थी। मैं जाके उसके सामने बैठ गया। उसने मेरी तरफ देख के धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम ही रिपोर्टर हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बार बार इर्द गिर्द देख रहा था जैसे उसे हर आने जाने वाले पे शक हो। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, मैं कई साल एक ऐसे कोठे में मुलाजिम रहा हूँ जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते थे। पहले तो वहाँ सिर्फ आम कारोबार होता था, मगर फिर कुछ लोगों ने वहाँ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिनका सोच के भी इंसान कांप जाए। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाल के नोट्स बनाने चाहे तो उसने मेरा हाथ रोक दिया और बोला, अभी कुछ मत लिखो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो शायद मैं ज़िंदा घर ना जा सकूं। उसकी बात सुन के मुझे अंदाज़ा हो गया कि मामला वाकई संगीन है। बोला, कुछ महीने पहले वहाँ एक नई चीज़ शुरू हुई। शुरू में हमें भी कुछ समझ नहीं आता था। कोठे के एक हिस्से में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वहाँ हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ चंद ख़ास आदमी आते और सीधे उसी कमरे में चले जाते। हम जैसे मुलाजमों को भी उसके करीब जाने से मना किया जाता। मैंने पूछा, तुमने कभी अंदर देखा? उसने लंबी सांस ली और बोला, एक दिन सफाई करते हुए गलती से वो दरवाज़ा आधा खुल गया था। मैंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए अंदर झांका था, मगर जो देखा वो आज तक नहीं भूला। उसे एक कह के खामोशी इख्तियार कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, आखिर वहाँ क्या था? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकता। अगर मेरा नाम बाहर आ गया तो वो लोग पहले मुझे मारेंगे, फिर मेरे बच्चों को। इतना कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसका नाम कहीं ज़ाहिर नहीं होगा। काफ़ी देर बाद उसने कहा, तुम जनरल अस्पताल जाके उन डॉक्टर से बात करो जो एड्स के मरीज़ देखते हैं। वहाँ तुम्हें ऐसे केस मिलेंगे जिनके पीछे एक ही जगह का नाम निकलेगा। फिर वो खुद ही बोला, मगर याद रखना वहाँ भी हर कोई सच नहीं बोलेगा, क्योंकि कुछ लोग डर के मारे खामोश हैं और कुछ ताकतवर लोगों के दबाव में। मैंने उससे पूछा, क्या पुलिस को ये सब पता है? बोला, कुछ ईमानदार अफसर ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, मगर हर बार उनके हाथ रोक दिए जाते हैं। जिन लोगों का नाम इस मामले में आ सकता है वो आम लोग नहीं हैं। हमारी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उस आदमी का रंग बदल गया। उसे सामने देखा और घबरा के बोला, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने मुड़ के देखा तो 2 आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। वो आम कपड़ों में थे, मगर वो मुसलसल हमारी तरफ देख रहे थे। मेरे सामने बैठा शख्स फ़ौरन उठा और बगैर कुछ कहे बाज़ार में गायब हो गया। मैं भी चंद लम्हे बाद वहाँ से निकल आया, मगर वो दोनों आदमी अब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने खुद को मामूल के मुताबिक ज़ाहिर किया और पैदल चलता हुआ मार्केट से बाहर निकल गया। बाहर आके मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और सीधा ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया। ऑफ़िस पहुँच के मैंने सारी बात अपने चीफ़ को बताई। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी, फिर बोले, हमारे पास अभी सबूत बहुत कम है। सिर्फ किसी के बयान पर खबर नशर नहीं की जा सकती। हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो किसी के लिए भी इनकार करना मुश्किल हो। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि अगले चंद दिन सिर्फ मालूमात इकट्ठी करो। जल्दबाजी में एक भी गलती हुई तो पूरी तहकीकात ख़त्म हो जाएंगी। दोपहर के बाद मैं जनरल अस्पताल पहुंच गया। वहाँ मेरा एक पुराना जानने वाला डॉक्टर काम करता था। काफ़ी देर आम बातें करने के बाद मैंने उससे एड्स के बढ़ते हुए केसेस का जिक्र छेड़ा। वो पहले तो खामोश रहा, फिर बोला, ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कह सकता हूँ। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मरीज़ आए हैं जिनकी कहानियाँ आपस में मिलती हैं, मगर वो किसी का नाम लेने से डरते हैं। बास तो इलाज शुरू होने के बाद दोबारा अस्पताल भी नहीं आते। मैंने पूछा, क्या वजह है? बोला, शर्मिंदगी भी है और खौफ भी। कई लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने ज़ुबान खोली तो उनके घर वाले भी महफूज नहीं रहेंगे। उसकी ये बात सुन के मेरे ज़हन में रात वाला धमकी भरा मैसेज दोबारा गूंजने लगा। अस्पताल से निकलते वक्त मैंने देखा कि एक नौजवान बेंच पे अकेला बैठा था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। मैं उसके पास से गुजरने लगा तो उसने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। मैं रुक गया। उसने कहा, मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, अगर आप वाकई सच सामने लाना चाहते हैं तो कल शाम मुझे मिले।
میرے پاس ایسی بات ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو؟ اسے صرف اتنا کہا ابھی میرا نام مت پوچھیں، اگر سب ٹھیک رہا تو کل سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنا کہہ کے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل پہ ایک اور نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، اگر اپنی جان عزیز ہے تو کل اس لڑکے سے ملنے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے فوراً بعد کال کٹ گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا مگر دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ میری ہر حرکت پہ کسی نہ کسی کی نظر تھی، اور میں جس سچ کے قریب پہنچ رہا تھا وہ واقعی بہت خطرناک تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی، مگر پوری رات میں نے شاید ہی ٹھیک سے نیند لی ہو۔ بار بار وہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اگر اپنی جان عزیز ہے تو اس لڑکے سے مت ملنا۔ میں نے خود سے کئی بار کہا کہ صرف ڈرانے کی کوشش ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پہ امی نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کے پوچھا، آج پھر پوری رات نہیں سوئے؟ میں نے مسکرا کے کہا بس ایک رپورٹ مکمل کرنی تھی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح نصیحت کی کہ بیٹا، ہر خبر تمہارے لیے ضروری نہیں ہوتی، کچھ لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، مگر انہیں کیا بتاتا کہ اب واپسی کا راستہ میرے لیے تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ آفس پہنچتے ہی میں نے اپنے چیف کو رات والی کال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر بولے، اگر تم ڈر گئے تو وہ لوگ یہی چاہیں گے، لیکن آج اکیلے مت جانا۔ میں ایک اور رپورٹر کو بھی آس پاس رکھوں گا، مگر وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان کی بات سن کے میرے دل کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ شام ہونے سے کچھ وقت پہلے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نوجوان نے مجھے بلایا تھا۔ یہ ایک پرانا سا پارک تھا جہاں شام کے وقت کچھ لوگ واک کرتے تھے۔ میں ایک بینچ پہ بیٹھ کے اور ارد گرد نظر رکھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہی نوجوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ آج اس کے چہرے پہ پہلے سے زیادہ خوف تھا۔ وہ بیٹھتے ہی بولا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، آرام سے بات کرو۔ اسے کانپتی ہوئی آواز نے کہا، میں پہلے اس کوٹھے میں کام کرتا تھا، میرا کام باہر آنے جانے والوں کی گاڑیاں پارک کرنا تھا۔ میں نے کئی بڑے بڑے لوگوں کو وہاں آتے دیکھا ہے، سیاست دان بھی تھے، کاروباری لوگ بھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی جنہیں ٹی وی پہ دیکھ کے لوگ عزت دیتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ بولا، شروع میں مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ عام کوٹھا ہے، مگر پھر ایک دن مجھے اوپر والے حصے میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ایک رات اچانک اندر سے شور آیا تو دروازہ کھل گیا۔ میں نے صرف چند لمحوں کے لیے اندر دیکھا۔ اس دن کے بعد میری راتوں کی نیند ختم ہو گئی۔ میں نے آئسہ سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ اسے نظریں جھکا لیں اور بولا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر بہت ہی کچھ غلط ہو رہا تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سب وہاں پہ کانپ رہے تھے اور وہاں موجود لوگ ہنس رہے تھے۔ مجھے آج بھی منظر یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ بولا، میں نے اگلے ہی دن نوکری چھوڑ دی، مگر چند دن بعد 2 آدمی میرے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا اگر زبان کھولی تو پورا خاندان غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں شہر بدل کے رہنے لگا، مگر وہ لوگ آج بھی کبھی کبھی میرے پیچھے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم گواہی دو گے؟ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں، میں صرف تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، لڑائی تمہیں خود لڑنی ہوگی۔ اتنا کہہ کے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس پہ صرف ایک پتہ لکھا تھا اور ساتھ ایک وقت۔ وہ بولا، ہر جمعرات رات کو وہاں کچھ خاص لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر سچ دیکھنا ہے تو اسی وقت جانا۔ میں بھی اس سے مزید سوال کرنے ہی والا تھا کہ وہ چلا گیا۔ رات کو گھر پہنچا تو امی میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا آج ایک اجنبی آدمی آیا تھا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً پوچھا، کون تھا؟ وہ بولی، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو، ہر خبر کے پیچھے مت بھاگا کرے، دنیا میں سب سچ بولنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سن کے میرے جسم میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ امی بولی، میں نے کہا میرا بیٹا کسی کا برا نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کے چلا گیا، مگر جاتے جاتے ایک عجیب بات کہہ گیا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا؟ امی نے کہا، وہ بولا، دعا کریں آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ میں پوری رات یہی سوچتا رہا کہ اب بات صرف میرے تک محدود نہیں رہی، وہ لوگ میرے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ اگلے دن کام ختم ہونے کے بعد میں آفس سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا ایک سفید رنگ کی گاڑی کافی دیر سے میرے پیچھے چل رہی ہے۔ میں نے 2-3 بار راستہ بدلا، مگر وہ گاڑی بھی ساتھ ساتھ مڑتی رہی۔ آخر میں نے گاڑی ایک پیٹرول پمپ میں داخل کر دی۔ وہ سفید گاڑی بھی کچھ فاصلے پہ رک گئی۔ اس میں بیٹھے دونوں آدمی مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنے پولیس والے دوست کو فون کیا۔
चंद मिनट बाद पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही सफ़ेद गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, अब तुम सिर्फ खबर नहीं कर रहे, अब तुम उन लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हो। अगले 2 दिन मैंने जानबूझ के कोई जल्दबाजी नहीं की। मैं सिर्फ अपने मामूल के मुताबिक ऑफिस जाता रहा, ताकि अगर कोई मुझ पर नज़र रख रहा हो तो उसे यही लगे कि मैं इस खबर से पीछे हट चुका हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं और वो सीनियर पुलिस अफसर खामोशी से अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के सिर्फ 2 काबिल एतमाद लोगों को इस मामले में शामिल किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर खबर पहले की तरह लीक हो गई तो फिर शायद कभी भी उन लोगों तक पहुंचना मुमकिन ना हो। मैंने भी अपने दफ्तर में सिर्फ चीफ को एतमाद में रखा, बाकी सबको यही बताया कि मैं किसी और रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। जो मैं रात की शाम आ गई, मेरे दिल की धड़कन मामूल से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। मैंने आम कपड़े पहने ताकि कोई मुझे रिपोर्टर न समझे। पुलिस वालों ने भी वर्दी के बजाय सादा सूट पहन लिए थे। मंसूबा यह था कि पहले सिर्फ निगरानी की जाए। अगर अंदर कोई गैर कानूनी सरगर्मी नजर आई तो फिर आला अफसरान से इजाज़त लेके कार्रवाई की जाए। मैं अपनी गाड़ी कुछ फासले पे खड़ी करके पैदल चलने लगा। वो इमारत बाहर से बिल्कुल आम दिखाई दे रही थी। गेट पे 2 आदमी खड़े थे। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक महंगी गाड़ियां आना शुरू हो गईं। हर गाड़ी सीधी ही अंदर जा रही थी और गेट फौरन बंद कर दिया जाता था। मैंने दूर खड़े होकर मोबाइल से सिर्फ गाड़ियों के नंबर नोट करने शुरू कर दिए। इसी दौरान पुलिस वाले भी अलग अलग जगहों पे मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे में 10-12 गाड़ियां अंदर जा चुकी थीं। उनमें से कुछ गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेटें भी थीं। ये देख के मेरे साथ मौजूद पुलिस अफसर ने सिर्फ इतना कहा कि मामला हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। उसी वक्त एक शख्स इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। वो बार बार घबरा के इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए हमारी नज़रें मिली तो मैं चौंक गया। यही वो शख्स था जिससे मेरी पहली मुलाकात चाय की दुकान पे हुई थी। उसने मुझे पहचान लिया। उसे बहुत एहतियात से अपने हाथ के इशारे से बताया कि पिछली गली की तरफ आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां पहुंच गया। वो शख्स बुरी तरह पसीना पसीना हो रहा था। उसे धीमी आवाज में कहा कि आज वो जानवर भी अंदर मौजूद है। अगर आज भी कार्रवाई न हुई तो शायद उसे कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। मैंने पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसे कहा, हाँ, मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ, आज बहुत बड़े लोग आए हैं, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। मैंने पूछा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? उसे फौरन मना कर दिया। फिर उसने मेरी जेब में एक छोटी सी चाबी रखी और बोला, ये पिछले स्टोर रूम की चाबी है। वहां से ऊपर जाने का एक पुराना रास्ता है, शायद आज भी बंद न किया गया हो। इतना कह के वो तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। मैंने फौरन वो चाबी पुलिस अफसर को दिखाई। उन्होंने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी टीम को इशारा किया। हम इमारत के पिछले हिस्से में पहुंच गए। वहां वाकई एक पुराना दरवाज़ा था। चाबी आसानी से ताले में घूम रही थी। हम बहुत एहतियात से अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और गिर्द जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता हो। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंच के हमें हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ लोग हंस रहे थे और मौसीकी की आवाज़ भी आ रही थी। पुलिस अफसर ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। एक छोटी सी खिड़की से हॉल का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मैंने एहतियात से अंदर झांका। वहां कई लोग बैठे हुए थे, मगर उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र एक बंद दरवाजे पे गई, जिसके बाहर 2 आदमी पहरा दे रहे थे। पुलिस अफसर ने आहिस्ता से कहा, असल चीज शायद उसी कमरे में है। हम अभी आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आई। शायद किसी को पिछला दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया था। पुलिस अफसर ने फौरन सबको रुकने का इशारा किया, मगर चंद सेकंड बाद एक जोरदार आवाज़ आई, कौन है वहाँ? ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। लोग अपनी अपनी जगह से उठने लगे। हमें अंदाज़ा हो गया कि अब छिपना मुश्किल नहीं रहा। पुलिस अफसर ने फौरन वायरलेस पर पैगाम भेजा कि फौरन नफरी भेजी जाए। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, कोई भागने की कोशिश न करे, पुलिस मौजूद है। ये सुनते ही इमारत के अंदर भगदड़ मच गई। कुछ लोग पिछले दरवाज़ों की तरफ भागे और कुछ ऊपर की मंजिल की तरफ। इसी दौरान 2 आदमी हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हाथापाई करने लगे। चंद लम्हों में पूरा माहौल शोर से भर गया। मैं दीवार के साथ खड़ा है सब देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र उस बंद कमरे में पड़ी।
हंगामे के दौरान उसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से खौफज़दा बंदरिया की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दिल पे जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मुझे सिर्फ इतना नज़र आया कि उसे औरतों जैसे कपड़े पहनाए गए थे और वो एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। मैंने फ़ौरन नज़रें हटा ली। मेरे लिए इतना देखना ही काफ़ी था कि इंसान वाकई कितनी नीची सतह तक गिर सकता है। चंद मिनट बाद मज़ीद पुलिस पहुंच गई। पूरी इमारत को घेर लिया गया। कई लोग मौके से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें एक-एक करके पकड़ा जा रहा था। इसी दौरान एक सीनियर अफ़सर ने मुझे पीछे हटने का इशारा किया, क्योंकि अब बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मैं इमारत से बाहर आ गया, मगर मेरे हाथ अब भी काँप रहे थे। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत से जराइम देखे, लेकिन आज जो कुछ मेरी आँखों के सामने आया वो शायद कभी नहीं भूल सकता था। मुझे सिर्फ़ एक ही बात समझ आ रही थी कि ये ख़बर सिर्फ़ एक कोठे की नहीं, बल्कि इंसानियत के गिरने की ख़बर थी। मैं अभी अपनी साँसें बहाल करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पे चीफ़ की कॉल आ गई। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि तुम फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ। खबर बाहर आ चुकी है और हमें इत्तला मिली है कि कुछ लोग तुम्हें हर कीमत पे खामोश कराना चाहते हैं। मैंने अभी चीफ की बात सुनी थी कि सामने पुलिस अफसर भी तेजी से मेरी तरफ आया और बोले, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, बाकी कार्रवाई हम संभाल लेंगे। मैंने कहा, अभी तो असल खबर शुरू हुई है, मैं इस वक्त कैसे जा सकता हूँ। उन्होंने संजीदगी से मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हारा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। मैंने उनकी बात मानी और वहाँ से निकल आया, लेकिन सीधा घर जाने के बजाय दफ्तर पहुँच गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि खबर जितनी जल्दी महफूज हो जाएगी उतना ही बेहतर होगा। दफ्तर पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने कैमरे और मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव किया। हर वीडियो, हर तस्वीर की अलग अलग कॉपी बना के सेव की, ताकि अगर एक जगह से डेटा ख़त्म भी कर दिया जाए तो दूसरी जगह मौजूद रहे। चीफ ने भी पूरी एहतियात की। उन्होंने न्यूज़ रूम के सिर्फ 2 लोगों को अंदर आने दिया। हम सब जानते थे कि मामला आम नहीं। गिरफ्तार होने वालों में ऐसे लोग भी थे जिनके पास दौलत भी थी और असर रसूख भी, और ऐसे लोग कभी अपनी हकीकत सामने नहीं आने देते। सुबह होते ही शहर में उसी कार्रवाई की खबरें फैलना शुरू हो गईं। मगर हैरत की बात यह थी कि ज़्यादातर चैनल सिर्फ ये बता रहे थे कि एक मशहूर कोठे पे छापा मारा गया है। कोई भी असल मामले का जिक्र नहीं कर रहा था। मैंने चीफ से पूछा, सब खामोश क्यों हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोले, बेटा, हर खबर दिखाने की कीमत हर कोई अदा नहीं कर सकता। कुछ लोगों को अपना इदारा बचाना होता है और कुछ को अपनी जान। दोपहर तक पुलिस की रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इमारत को सील कर दिया गया था और वहाँ मौजूद तमाम जानवरों को सरकारी तहवील में ले लिया गया था। मैंने पुलिस अफसर को फ़ोन किया और पूछा, वो बंदरिया कैसी है? उन्होंने अफसोस से कहा, वो बहुत खौफज़दा है। वेटरनरी डॉक्टर उसका मुआयना कर रहे हैं। उसे फौरी तौर पे महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने सुकून का सांस लिया। कम अज़ कम अब वो इस जहन्नुम से निकल चुकी थी। उसी शाम मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार करना शुरू की, मगर एक बात का ख़ास ख्याल रखा। मैंने रिपोर्ट में किसी भी ऐसी तफसील को शामिल नहीं किया जिससे गैर ज़रूरी सनसनी फैले। मेरी पूरी तवज्जो इस बात पे थी कि इंसानों की बेहिसी दिखाई जाए, जानवर की तजलील नहीं। मैंने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के दौरान एक बेजुबान जानवर को भी जुल्म का निशाना बनाया गया और उसे नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मैंने बार बार यही लिखा कि असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने अपनी इंसानियत खो दी है। रात तकरीबन 10 बजे जब मैं दफ्तर से निकला तो मुझे महसूस हुआ जैसे एक सफ़ेद गाड़ी काफ़ी देर से मेरे पीछे चल रही है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मैंने 2 मुख्तलिफ रास्ते बदले और वो गाड़ी फिर भी मेरे पीछे रही तो मेरे दिल में शक पैदा हुआ। मैंने फ़ौरन पुलिस अफ़सर को फ़ोन किया। उन्हें सिर्फ़ इतना कहा, अपने घर मत जाना, करीबी थाने की तरफ आ जाओ। मैंने गाड़ी का रुख बदल दिया। चंद मिनट बाद जैसे ही थाना सामने आया, वो सफ़ेद गाड़ी अचानक दूसरी तरफ मुड़ गई और तेज़ी से गायब हो गई। पुलिस अफ़सर ने बाहर आके मेरी बात सुनी और बोले, अब तुम्हारी हिफाजत ज़रूरी हो गई है। लगता है किसी को पता चल गया कि असल मालूमात तुम्हारे पास है। मैं उस रात बहुत देर से घर पहुंचा। मेरी अम्मी दरवाजे पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे चेहरे की थकन देख के उन्होंने फ़ौरन पूछा, सब खैरियत है ना? मैंने मुस्कुरा के कहा, जी सब ठीक है, मगर माँ की नज़रों से कोई भी चीज़ नहीं छुपती। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, सच बताओ क्या बात है? मैं चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उन्हें सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि एक बहुत बड़ी खबर पे काम कर रहा हूँ और कुछ लोग नाराज़ हैं। अम्मी की आंखों में फ़ौरन फ़िक्र उतर आई। वो बोली, बेटा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी बात है, मगर अपनी जान की भी हिफाजत करना। तुम हमारे लिए सब कुछ हो। मेरे छोटे भाई ने भी बात सुन ली। वो बोला, भाई, अगर मामला इतना ख़तरनाक है तो चंद दिन छुट्टी ले लो।
मैंने दोनों को तसल्ली दी, मगर दिल ही दिल में मैं जानता था कि अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं बचा। अगले दिन सुबह मैं दफ्तर पहुंचा तो चीफ मेरे इंतजार में बैठे थे। उन्होंने मेरे सामने एक लिफाफा रखा। मैंने खोल के देखा तो उसमें एक कागज़ था जिस पे सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे। अगर अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी अजीज़ है तो ये खबर हमेशा के लिए दफन कर दो। कागज़ पढ़ के चंद लम्हों के लिए मेरे हाथ साकित रह गए। चीफ ने बताया कि ये लिफाफा सुबह दफ्तर के गेट पे मिला है। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ एक सहाफ़ती रिपोर्ट नहीं रही थी, बल्कि सच और खौफ के दरमियान जंग बन चुकी थी। मैंने वो कागज़ तय किया और मेज़ पे रख दिया। फिर ब्यूरो चीफ की तरफ देख के सिर्फ इतना कहा, खबर ज़रूर चलेगी, क्योंकि अगर आज हम डर गए तो कल कोई भी मजलूम हमारी तरफ उम्मीद से नहीं देखेगा। मैंने धमकी वाला कागज़ दोबारा हाथ में लिया और चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। दिल में एक लम्हे के लिए खौफ ज़रूर आया, मगर अगले ही लम्हे मुझे वो बंदरिया याद आ गई जिसकी आंखों में मैंने सिर्फ खौफ देखा था। अगर मैं अभी खामोश हो जाता तो फिर उस जैसे बेजुबान जानवरों के लिए कौन बोलता। मैंने वो कागज़ अपनी फाइल में रखा और सीधा ब्यूरो चीफ के कमरे में चला गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम चाहो तो हम किसी और रिपोर्टर के नाम से खबर चला देते हैं। मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, अभी मेरी जिम्मेदारी है तो अंजाम तक मैं ही लेके जाऊंगा। उसी दिन दोपहर को पुलिस अफसर ने मुझे दोबारा बुलाया। मैं थाने पहुंचा तो वहां महकमा वाइल्ड लाइफ और वेटरनरी अस्पताल के चंद अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बंदरिया पहले से कुछ बेहतर है, मगर वो किसी इंसान को अपने करीब नहीं आने देती। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो वो खौफ से कोने में जाके बैठ जाती है और जोर जोर से कांपने लगती है। डॉक्टर ने अफसोस से कहा कि जानवर के जिस्म के जख्म तो भर जाएंगे, मगर उसके जहन पे लगने वाले जख्म शायद बहुत देर से भरें। उसकी बात सुन के मेरे दिल पे अजीब सा बोझ आ गया। मैंने पुलिस अफसर से पूछा कि गिरफ्तार लोगों ने कुछ बताया। उन्होंने कहा कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली है और कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, मगर असल मसला ये है कि इस घिनौने काम के पीछे सिर्फ कोठे वाले नहीं, बल्कि कई बाअसर लोग भी शामिल हैं। उन्हीं लोगों की वजह से गवाह डर रहे हैं। अगर कोई गवाही देने के लिए तैयार हो भी जाता है तो थोड़ी देर बाद वो अपना बयान बदल देता है। मैं समझ गया कि असल जंग अब शुरू हुई है। शाम को मैं दफ्तर वापस आया और रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा तैयार करने लगा। उसमें मैंने जानवरों के हकूक़ के माहिरीन से भी बात की। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि जानवर भी खौफ, दर्द और अजियत को इंसानों की तरह महसूस करते हैं। जब उन्हें मुसलसल तशद्दुद या खौफ में रखा जाए तो उनका रवैया हमेशा के लिए बदल सकता है। मैंने फैसला किया कि रिपोर्ट में यही पहलू ज़्यादा नुमाया करूँगा, ताकि लोग सिर्फ हैरान ना हों, बल्कि ये भी समझे कि एक बेज़ुबान मखलूक पर जुल्म कितना बड़ा जुर्म है। रात को मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी अम्मी खामोश बैठी थीं। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, आज फिर दो नामालूम आदमी घर के बाहर आए थे। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने अपना तारुफ भी नहीं करवाया और कुछ देर बाद चले गए। फिर अम्मी ने फ़ौरन कहा, मैंने पहले ही कहा था ये काम ख़तरनाक है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर मैंने घर वालों के सामने खुद को मजबूत ज़ाहिर किया। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि पुलिस को सब बता दूंगा। अगली सुबह मैंने पुलिस अफसर को यह बात बताई तो उन्होंने फ़ौरन मेरे घर के इलाके में गश्त बढ़वा दिया। उन्होंने कहा, जब तक मुकदमा चल रहा है एहतियात बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने एक और ख़बर दी। उन्होंने बताया, इस कार्रवाई के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कई मकामात की खुफिया निगरानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि उन्हें शक है कि सिर्फ एक जगह का मामला नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। इस सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी रिपोर्ट शायद एक बहुत बड़े सिलसिले की सिर्फ पहली कड़ी थी। दोपहर के वक्त मुझे इतला मिली कि बंदरिया को एक महफूज जानवरों के रेस्क्यू सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर उसे दूर से देख रहे थे। वो खामोशी से एक दरख्त के नीचे बैठी थी। उसके सामने फल रखे थे, मगर वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही थी। एक डॉक्टर ने आयशा से कहा, इसे अब सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि वक्त और सुकून की ज़रूरत है। इंसानों ने इसका एतमाद छीन लिया है। अब इसे दोबारा ये यकीन दिलाना होगा कि हर इंसान जालिम नहीं होता। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खामोश खड़ा उसे देखता रहा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ख़बर वो नहीं होती जो टीवी पे चलती है, बल्कि वो होती है जो इंसान के अंदर कुछ बदल देती है। मैं जब वहाँ से वापस निकला तो दिल में सिर्फ़ एक ही दुआ थी कि अल्लाह किसी भी बेज़ुबान मखलूक को दोबारा ऐसी अज़ियत ना दिखाए। उसी शाम दफ्तर में हमारी ख़ुसूसी रिपोर्ट नशर होने की तैयारी मुकम्मल हो गई। नशर होने से चंद मिनट पहले
پورے نیوز روم میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سب کی نظریں اسکرین پہ تھیں۔ جیسے ہی پروگرام شروع ہوا اور میری رپورٹ نشر ہوئی تو چند ہی منٹوں میں سوشل میڈیا پہ اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ لوگ غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں بھی حرکت میں آ گئی تھیں اور حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ لیکن اسی ہنگامے کے دوران میرے موبائل پہ ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی: تم نے ایک دروازہ بند کیا، لیکن ابھی بہت سے دروازے باقی ہیں۔ اگر واقعی ہمت ہے تو اگلا پتہ بھی ڈھونڈ لو۔ یہ کہہ کے کال فوراً بند ہو گئی۔ میں نے چند لمحے موبائل کو دیکھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے سامنے ایک نیا راستہ کھل چکا تھا اور اس راستے کے آخر میں شاید اس پورے گھناؤنے نیٹ ورک کی اصل حقیقت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس نامعلوم کال کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ شاید یہ بھی مجھے ڈرانے کا ایک نیا طریقہ ہے، لیکن دوسری طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کے مجھے ایک نئے سوراخ کی طرف دھکیلا ہو۔ میں نے فوراً وہ نمبر پولیس افسر کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کی تفصیلات نکلوا رہے ہیں، مگر تم اپنی طرف سے کوئی جلد بازی مت کرنا۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر صحافی ہونے کے ناطے میرے اندر کا تجسس مجھے خاموش بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اگلے دن صبح دفتر پہنچا تو چیف نے بتایا کہ ہماری رپورٹ پورے ملک میں دیکھی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں سے لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کچھ ایسے مقامات کی نشاندہی کر رہے ہیں جہاں جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اسی دوران ایک ای میل بھی آئی۔ بھیجنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اسے صرف اتنا لکھا کہ اگر واقعی پوری حقیقت جاننی ہے تو شام 7 بجے شہر کے پرانے گودام کے قریب آ جانا، مگر اکیلے آنا۔ میں نے ای میل فوراً پولیس کو دکھا دی۔ پولیس افسر نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ جال ہو، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر یہ طے ہوا کہ میں معمول کے مطابق وہاں جاؤں گا، جبکہ پولیس سادہ کپڑوں میں دور سے نگرانی کرے گی تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو فوراً کارروائی کی جا سکے۔ شام کو میں مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ وہاں کافی دیر تک کوئی نہیں آیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک درمیانی عمر کا آدمی میرے قریب آیا۔ اسے چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ پھر اس نے ایک بند لفافہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ لوگ صرف ایک بندریا تک محدود نہیں تھے۔ کئی جگہوں پہ جانوروں کو غیر قانونی طریقوں سے رکھا جاتا ہے اور طاقتور لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے نام پوچھنا چاہا، مگر وہ فوراً دوسری طرف مڑا اور چند لمحوں میں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں چند تصاویر اور کچھ کاغذات تھے۔ ان میں مختلف لوگوں کے نام اور کچھ مقامات درج تھے۔ میں نے فوراً پولیس افسر کو بلایا۔ انہوں نے وہ تمام کاغذ اپنے قبضے میں لیا اور کہا اگر یہ سب سچ ہوا تو بہت بڑے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر ابھی ان کی تصدیق ضروری ہے۔ اگلے چند دن پولیس خاموشی سے تحقیقات کرتی رہی۔ میں بھی اپنی طرف سے معلومات اکٹھی کرتا رہا، مگر اس دوران میرے لیے خطرہ مزید بڑھ گیا۔ ایک رات جب میں دفتر سے واپس آ رہا تھا تو 2 موٹر سائیکل سوار میری گاڑی کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے کافی دور تک میرا تعاقب کیا۔ خوش قسمتی سے راستے میں پولیس کی گاڑی نظر آ گئی تو وہ دونوں فوراً دوسری طرف مڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے واضح طور پہ کہا کہ اب احتیاط پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ چند دن بعد پولیس نے مجھے بتایا کہ لفافے میں موجود معلومات کافی حد تک درست ثابت ہوئی ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پہ مختلف مقامات پہ کارروائیاں کی گئیں۔ کئی جانور برآمد ہوئے جنہیں غیر قانونی طور پہ قید میں رکھا گیا۔ کچھ افراد بھی گرفتار ہوئے، جبکہ چند بااثر لوگ ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں تھے۔ پولیس نے ان کے نام بھی مختلف اداروں کو بھجوا دیے۔ جب یہ خبر نشر ہوئی تو پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ لوگ صرف اس ایک واقعے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ جانوروں کے حقوق، ان کے تحفظ پہ بھی گفتگو ہونے لگی۔ مختلف تنظیموں نے حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ جانوروں پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف مزید سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ آئندہ کوئی بے زبان مخلوق اس طرح کے ظلم کا شکار نہ ہو سکے۔ اسی دوران مجھے ریسکیو سینٹر سے فون آیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر وقت ہو تو آ کے بندریا کو دیکھ جاؤ۔ میں فوراً وہاں گیا۔ اس بار منظر پہلے سے مختلف تھا۔ وہ درخت کی ایک شاخ پہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پھل رکھے تھے اور وہ آہستہ آہستہ انہیں کھا رہی تھی۔ جب ایک ڈاکٹر اس کے قریب گیا تو پہلے کی طرح خوف سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ڈاکٹر مسکرا کے بولا ابھی اسے مکمل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، مگر اب ہمیں امید نظر آنے لگی ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔
میرے دل میں سکون بھی تھا اور اداسی بھی۔ سکون اس بات کا کہ وہ اب محفوظ تھی، اور اداسی اس بات کی کہ انسان کی درندگی نے ایک بے زبان مخلوق سے اس کا اعتماد چھین لیا تھا۔ میں واپس مڑنے لگا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میری رپورٹ نے شاید ایک جانور کو بچا لیا تھا، مگر اصل کامیابی تب ہوگی جب معاشرے کی سوچ بدلے گی۔ اب صرف ایک مرحلہ باقی رہ گیا تھا، عدالت کا فیصلہ، اس مقدمے کا انجام۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو پورے شہر کی نظریں اسی کیس پہ تھیں، اور پھر تمام ثبوتوں کی بنیاد پر مقدمہ ان معصوم جانوروں کے حق میں گیا۔ میں گھر واپس آیا تو امی نے ہمیشہ کی طرح دروازہ کھولا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا، اب شاید تمہارے دشمن بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سچ کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ اس واقعے نے مجھے زندگی کا ایک سبق ہمیشہ کے لیے سکھا دیا۔ دنیا میں برائی ہمیشہ طاقتور نظر آتی ہے، لیکن اگر چند لوگ بھی سچ بولنے کی ہمت کر لیں تو سب سے مضبوط ظلم بھی ایک دن ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔